দিল্লো আছো না দিল্লো রিল ফিল করে দিলা ছাড়ো ইয়ালে পরশুরাম ओम जमदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात् वनस्पतिरसो दिव्यो गन्धाढ्यं सुमनोहरम् आग्रेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। कदाचित कालिंदी तटविपिन संगीत करवो मुदा भीरी नारी बदन कमला स्वाद मधुकम रमा शंभुर ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु लीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय जमदग्ने सुतर्वन्दे भंगे रेणुकानन्दनं गर्भदर्प विनाशाय तस्मै निश्चयो नमः। बहुत माने गर्वर कथा गौरवर कथा खुशी भी कथा जे मु सब प्रथम धन्यवाद देवी लिंग भाई को धन्यवाद देवी लिंगराज मिश्र को से बहुत चेष्टा 11 वर्ष धरिक से लगे शहीद आम समाज को समन्वय বিভিন্ন প্রকার জীবিকা জীবিকা রয়েছে কে শিক্ষকতা করছে কে অভিলান্তি করছে কে দোকান বাজার করেছে বাণিজ্য ব্যবসায় করছে তো কে বিদ্যুৎ লাইনের কাম করছে তো এইভাবে আছো তেণু ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଭିତରେ ହେତ୍ୟା ପ୍ରକାର ବଡ଼ମାଳିନ ହେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ସମ୍ଭାବନା ବି ନାହିଁ ତ ତେଣୁ ଆଗକେ କିଛି ସଂଗଠନ ଆଗେ ଚାଲିବା ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗେଇ ଦେବା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ।